우리 세계에서 렘넌트들이 오고 있습니다. Están viniendo todos los remanentes del mundo. 예, 무엇을 가지고 가야 되겠는가? Entonces, ¿qué tienen que llevarse ellos? 어른들도 마찬가지지만은 미리 보게 만들어야 됩니다. Es lo mismo para los adultos, por eso es que debemos ver por adelantado 예, 이걸 가지고 가도록 만들어 줘야 y 됩니다. debemos hacer que ellos puedan llevarse esto, 이거는 영원한 응답이기 때문에. porque estas son las respuestas eternas. El CVDIP que se ve por adelantado y las respuestas eternas. Esto lo dijimos en la conferencia de líderes. Deben de recordar esto. 기도가 참 행복하면요, 기도를 아는 겁니다. Si ustedes son felices al orar, significa que conocen la verdadera oración, 이래야만 24가 됩니다. porque solo así pueden llegar a tener 24. 기도 아무것도 안 하고 기도만 한단 말이 아니잖아요. Porque no es simplemente decir que pueden orar. 이거는 나침반과 같기 때문에 항상 우리에게 있는 거죠. Y como esto es nuestra brújula, deben de tenerlo en 배가 cuenta. 항해를 하면 항상 나침반이 있어야 됩니다. Porque siempre los barcos deben de tener esa brújula. Esa es la oración. 이러면은 반드시 300%의 답이 나와요. Y esto significa que de esa única forma es que puede salir el 300%. Y solo así podrán ganar al mundo. 뭐 말입니까? ¿Qué significa tener ese 요셉이 300%? 자기 하는 일에 100% 응답하세요. Es que José al hacer su trabajo recibía el 300%. 100% 역사하면서 Y en el campo donde estaba se levantaban las obras al 300%. 100% 역사하면서 Y donde quiera que él tenía ese sistema estaba recibiendo respuesta 100%. 때문에 렘넌트들이 꼭 붙잡고 가야 됩니다. Entonces esto, si es verdad, los remanentes deben de aferrarse a ello y llevárselo. Entonces deben de ver, 제대로 이 기도하면은 이렇게 됩니다. porque si hacen correctamente esta oración puede salir 그럴 수밖에 esto. 없잖아요. No tiene otro remedio que ser así. 그걸로 끝나는 게 아닙니다. Pero no termina ahí, 기도의 능력 25가 나오는 거죠. porque sale la fuerza, el poder de la oración de 이거는 25. 마치 여러분의 휴대폰에 칩이 들어있어서 온 세계 통하는 것과 같습니다. Porque es lo mismo que ese chip que tienen sus teléfonos dentro, que se lo permite comunicar con el mundo 하나님 entero. 나라의 일이 이루어집니다. Y solo así se levantan las obras del reino de Dios. 굉장히 렘넌트는 중요하고 꼭 가지고 가야 됩니다. Eso es muy importante que los remanentes lo tomen y puedan salir con ello. 기도로 모든 것 완성시킬 수 있습니다. Y finalmente podrán completar y conectar todo en 그걸 oración. 보고 영원이라고 합니다. A esto es a lo que le llamamos eternidad. 이 영원이라고 하는 언약 잡은 인사에게는 반드시 세계화가 되는 일이 일어납니다. A las personas que pueden lograr tener esto es a los que se le llaman que tienen la globalización. 학업, 여러분의 산업이 237과 5천 종족에 맞아야 되고 살릴 수 있어야 됩니다. Porque los remanentes, sus estudios, su trabajo debe estar conectado, debe de concordar con las 237 naciones y las 5,000 tribus. 이제는 기도하면서 조그마한 한 가지씩 실행하는 겁니다. Una vez que ustedes puedan aferrarse a eso, poco a poco podrán ver cómo se realiza esa oración. 시공간을 초월하는 일이 벌어져요. Y se levantarán obras que trascienden el tiempo y el espacio. 이때 영원한 기업, 작품, 유산이 나오는 겁니다. Y aquí es donde podrán ver que sale la heredad, la obra maestra y la herencia eterna. 마지막으로는 기도 응답받는 데는 비밀 10가지가 있어요. Y finalmente podrán ver que cuando reciben respuestas a la oración tienen esos 10 misterios. 우리 렘넌트들이 꼭 가지고 가야 됩니다. Esto los remanentes deben de llevárselo por seguro con ellos. 어른들은 말할 거 없습니다. 아무 이유 없이 이 기도하면 돼요. Para los adultos no hay que decírselo, simplemente tienen que hacer esta 그냥 이렇게 oración. 하고 있으면 돼요. Solamente deben de hacerlo así. 그러면 여러분을 따라오지 못합니다. 응답 오게 됩니다. Entonces ni siquiera otras personas van a poder seguirlos porque las respuestas vendrán a 중요한 ustedes. 사건이 생기면 하나님의 능력이 25가 나타납니다. Y cuando venga un acontecimiento importante podrán ver ese poder de la oración de 25. 예수님께서 감람산에서 이야기하셨다니까. Esto fue lo que Jesús habló en el Monte de los Olivos. 이 영원이라는 응답이 나오기 때문에 세계 복음화가 되어집니다. Y como vienen las respuestas de la eternidad, podrán hacer la evangelización mundial. 그
절대 응답은 내용은 뭡니까? Entonces, ¿cuál es el contenido de esas respuestas absolutas? 그리스도고요. Es Cristo, Hechos 1:1. 방법은 뭡니까? ¿Cuál es el método? 하나님의 나라. Es el reino de Dios. 능력은 뭐죠? ¿Y cuál es ese poder 오직 entonces? 성령. Es solo a través del Espíritu Santo. Es 자, así. 그래서 렘넌트 때 발견만 하면 됩니다. Por eso es que cuando sean remanentes, lo único que tienen que hacer es descubrir esto. 5가지를 발견하게 해줘야 되죠. Deben descubrir, hacer que descubran ellos estas 하나님의 5 cosas. 절대 주권 속에서요. Es que están dentro de la soberanía absoluta de Dios. 이걸 믿어야 돼요. Deben de creer en esto. 여러분이 한국 사람으로 태어난 거는 하나님의 절대 주권. El haber nacido como coreanos es dentro de la absoluta soberanía de Dios. 여기에서 언약이 깨달아져야 돼요. Aquí es donde podrán descubrir cuál es ese pacto. 이 언약을 미리 본 사람은 성공합니다. Y las personas que ven por adelantado esto son las que van a triunfar. 이거 가지고 보내는 겁니다. Deben de llevarse esto con 참석하다가 ellos. 나에게 준 정확한 언약을 미리 딱 보여야죠. Por eso es que cuando vengan a la conferencia puedan descubrir cuál es ese pacto personal, verlo por adelantado. 40년 전에 전도만 해야 되겠다 하는 걸 미리 딱 본 겁니다. Porque yo hace 40 años pude descubrir que yo debía de hacer la evangelización mundial. Lo vi por adelantado. 헛일이란 걸 알았습니다. 헛일입니다. Y vi que era algo difícil, pero debía de hacerlo. 그러면 이때부터 하나님의 절대 계획이 보이죠. Entonces aquí es donde se ve el plan absoluto de Dios. 이걸 보고 뭐랍니까? ¿Y cómo se le llama esto? 비전이라고 합니다. Es la visión. 이걸 보고 미리 가진 겁니다. Y es a lo que le decimos poseer por 미리 adelantado. 갖고 가야 돼요. Deben de tenerlo por adelantado. 요셉이 세계 복음화라는 비전을 갖고 갔습니다. Porque José tenía por adelantado la visión para hacer la evangelización en 응답은 Egipto. 두고두고 계속 오기 때문에 신경 쓸 필요 없습니다. 렘넌트들은 그 언약을 가지고 가야 돼요. Como ustedes saben que van a recibir respuestas, no tienen de qué preocuparse, simplemente tengan eso por adelantado. 이때부터 하나님의 절대 언약이 나오는 겁니다. Y a partir de aquí sale el pacto absoluto de Dios. 이걸 보고 드림이라고 하죠. Es a lo que le llamamos el sueño. 뭐죠? ¿Qué es? 세상 사람이 말하는 꿈 아닙니다. 미리 누리는 겁니다. No estamos hablando de cualquier sueño normal del que el mundo podría hablar, sino es que es 여러분 이 conquistar, 자리에 앉아 disfrutar por 있습니다만 adelantado. 세계 복음화를 지금 미리 누리고 있어요. Porque ustedes están aquí para hacer la evangelización mundial, deben de disfrutar de esto por adelantado. 세계 복음화 현장에 앉은 겁니다. Porque están sentados en el campo de la evangelización mundial. 예배 시간에 와서 뭐 그냥 힘도 없어 쫄고 앉아 있으면 다 놓치는 거죠. Si es el horario del culto y ustedes están como dormidos, están perdiéndolo todo. 이걸 우리 렘들 딱 가져가도록. Deben de hacer que los remanentes se lleven esto. 이때부터 이제는 여정을 가는데 절대 여정이 보입니다. Y a partir de aquí deben de ir por el itinerario y es ese 이 itinerario 여정은 absoluto. 그냥 가는 게 아니고 하나님의 창조의 능력으로 가는 겁니다. No es simplemente ir, sino es llevarse la imagen de Dios. 이미 가기도 전에 정복했습니다. Incluso antes de ir deben de conquistar por adelantado, 맞죠? ¿verdad? 요셉이 이미 정복했다니까요. Porque José conquistó por adelantado. 귀여우는 거요. Y las respuestas vinieron después. 여러분이 이걸 굳게 붙잡고 있어야 돼요. Deben de estar aferrados a esto ustedes. 그랬더니 절대 목표가 나오잖아요. Y entonces así saldrá el objetivo absoluto. 이걸 보고 작품이 되는 프랙티스입니다. A esto es a lo que le llamamos la práctica. 이게 나오는 거죠. Sale aquí sí. 미리 성취한 겁니다. Es que se cumple por adelantado. 자, 여러분들 7명 자세히 보세요. 한 명도 빠짐없이 미리 다 갖고. Miren a los remanentes de la Biblia, ninguno sin falta no hizo esto. 틀려도 괜찮습니다. 잡아야 바뀌는 거지요. Aunque se equivoquen, está bien. Una vez que se aferren, es que pueden verlo. Si no, ni siquiera se aferran, no van a saber nada. 아니, 그러니까 시험을 쳐봐야 맞는지 안 맞는지 알 거 아닙니까? 여러분이 언약 이걸 붙잡는 순간부터 이제 역사는 시작됩니다. Solo cuando yo tengo un examen, yo puedo saber si estoy en lo correcto o no. Mientras tanto, no puedo saber nada. 올해는 Solamente 큰 aférrense. 일인데 내년에는 정말 놀라운 일이 일어날 겁니다. Este año vamos a empezar a abrir las puertas porque el año que viene se levantarán grandes obras. 내년에는 이 사람들이 스스로 올 수 있는 준비를 시켜야 돼요. Porque debemos de preparar para que el año que viene estas personas puedan venir cuando ellos deseen. 그래서 이게 결국은
La conclusión. 망대가 딱 만들어요. Entonces debemos de levantar esa torre. 지켜볼 거 아닙니까? Porque si se levanta esa torre no hay necesidad de ver otras cosas. 그래야 파수꾼이 되죠. Solo de esa forma podrán ser los 망대가 guardas. 있어야 파수꾼이 돼요. Solo cuando está la torre se puede tener un guarda. 그래서 나온 단어는 24, 25, 영원. Por eso es que sale la palabra de 24, 25 y 이 eternidad. 응답을 누리는 겁니다. Deben de disfrutar de estas respuestas. 아무도 시간을 바꿀 수 없어요. Porque nadie puede cambiar el tiempo. 하나님만 주장하는 시간이기 때문에 우리가 바꿀 수가 없어요. Porque es el tiempo que es provisto por Dios. Nosotros no podemos cambiarlo. 모든 사람에게 공평한 거 24 주어져 있습니다. Porque todo lo que las personas pueden hacer está contenido en 이 24 horas. 24를 어떻게 누리냐가 답니다. Entonces, lo único que debemos de hacer es saber cómo disfrutar esas 24. No podemos cambiarlo. 하나님의 언약 잡은 자에게 특별히 임하는 겁니다. Pero viene especialmente sobre las personas que cumplen el pacto de Dios. 작품으로 남는 거죠. Y esto eternamente se cumple con esa obra maestra 꼭 absoluta. 받으셔야 됩니다. Ustedes deben de recibir esta respuesta. 그래서 우리 장로님들이나 권사님들 나이가 많이 들었잖아요. 무조건 그냥 하세요 24. Por eso es que las ancianas o los ancianos de la iglesia no hagan otra cosa, simplemente hagan esto 언제 24. 따질 필요도 없어요. Ni siquiera deben preocuparse cuándo vendrán o no las respuestas. 사단에서 아벤누고 니 잘못하면 죽을 수 있다 상관없어요. Sadrach, Abednego, ellos no pensaron que si se dormían morían. 상관없어요. Incluso ni siquiera les importó a Daniel si morían o no. 에스도 죽게 됐습니다. 아무 상관없어요. A Esther le estaban a punto de matar, ella no le importó. Porque, 이게 모든 흑암을 닦는 겁니다. porque ellos sabían que esto estaba contenido, que si se hacía iban a destruir la oscuridad. No hay ninguna excusa para esto. 여러분 자녀가 벌써요 학교 다니면서 이유가 있고 핑계 있다는 자체가 이건 실패하는 겁니다. Porque miren a sus hijos que están yendo a las escuelas porque están creando excusas y razones. 공부하면 돼요. Terminan fracasando. Simplemente oren y cuiden a sus hijos. 축복을 딱 주셨기 때문에 요거 잡는 겁니다. Porque nosotros sabemos cuál va a ser esa respuesta absoluta. Estamos haciendo esto. 이번 리더 수련의 메시지입니다. Este es el mensaje que se dio en la conferencia de líderes. 완전히 내 것으로 만들어요. Por eso es que debemos de hacer esto nuestro. 실제 이 속에 다 있습니다. Debemos estar realmente dentro de 이 esto. 속에서 누리고 있다가 특별한 응답 받는 거고. Porque si estamos dentro de esto, vamos a poder disfrutar y recibir las respuestas especiales de 25. 영원한 거 찾아내게 돼요. Y porque estamos dentro de esto 24 horas, vamos a ver qué es lo eterno. 실천했는데 약간 앞서갔는데 세계복음화로 바뀌어요. Lo apliqué un poco, lo realicé un poco y pudimos hacer que cambiara para la evangelización mundial. 승리할 수 있습니다. 10가지 비밀이 있기 때문에. En cualquier momento, en cualquier oportunidad podemos tener esto porque sabemos cuál es ese misterio. Oremos. Gracias te damos, Dios. 오늘 하루 종일 기도하다가 치유되는 시간이 되게 해주옵소서. Permite que hoy, mientras nosotros oramos, podamos recibir sanidad. 교역자, 중직자분들이 능력을 얻는 날이 되게 해주옵소서. Permite que sea un día donde todos nuestros ministros puedan recibir fuerza. 오늘 종일 기도하다가 내가 모르는 병도 치유되게 해주옵소서. Que mientras oramos hoy podamos ser sanados de todas esas enfermedades que ni siquiera sabemos que tenemos. 흑암 세력이 결박되게 하옵소서. Permite que hoy en todo este día de oración sea destruida toda la oscuridad. 중에 나와 관계된 모든 곳에 하나님의 나라 임하게 하옵소서. Que hoy en medio de nuestra oración, en cada lugar donde estemos, venga el reino de Dios. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.